होम रनअवे को पर्टिकुलरली ऐसे बच्चों के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाता है जो कि टीनेजर्स बच्चे होते हैं और अपना घर बार छोड़ने की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक रवैया है जो कि आपको अक्सर टीनेजर्स के अलावा भी लोगों के अंदर नज़र आएगा। ख़ास तौर पे जॉब्स में भी बहुत सारे लोग रन अवे करते हैं। वो एक जॉब छोड़ते हैं जब वहाँ पे तकलीफ़ भर जाती है और दूसरी जॉब की तरफ फ्लाई करते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ पे तकलीफ़ है, मैं किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा या अपनी तरक्की का जो मराहल हैं उन्हें आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन दूसरी जगह जब वो जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ अरसे के बाद तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। वो तकलीफ़ जो कि एक्चुअली उनके अंदर है, सो वो एक जॉब से दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करते चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने करियर में कोई 15 से 20 दफ़ा जॉब्स जो हैं वो शिफ्ट करते हैं। इसी तरह एक और रवैया जो कि आपको नज़र आएगा अक्सर ख़वातीन में कि वो अपने खामन को घर छोड़ने की धमकी देती हैं बिकॉज़ उनके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, घर के अंदर तकलीफ़ महसूस होती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो लगता है कि अब कोई पहरेदारी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और शाम के वक्त के अलावा भी हर वक्त तकलीफ़ में ही उनका गुजरता है। तो वो अपने खामन को धमकी देती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी और फिर वो घर छोड़ भी जाती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन खामन को धमकी ज़रूर देती हैं लेकिन जब वो चला जाता है ऑफिस तो उसके बाद घर छोड़कर चली जाती हैं अपने मेके और फिर एक टेक्स्ट कर देती हैं कि मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ। और बाज़ औक़ात ख़वातीन टेक्स्ट भी नहीं करती बल्कि खामन ढूंढता फिरता है कि मेरी बीवी कहाँ पे गई। सो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है स्पाउसल रिलेशनशिप के अंदर भी चलता रहता है। आज हम ख़ास तौर पे बात करना मैं चाहूँगी बच्चों के हवाले से जो टीनेजर्स हैं कि रिसर्च ये बताती है कि 15 साल की एज तक, 7 साल से लेकर 15 साल की एज तक तकरीबन 15 लाख से 28 लाख बच्चे हर साल घरों को छोड़ते हैं और दुनिया में दर-बदर की ठोकरें खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इनमें से 24 घंटे के बाद वापस आ जाते हैं लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो घर वापस नहीं लौटते और वो स्ट्रीट्स के ऊपर रहते हैं। शुरू में जो भी खाना मिलता है, जो पैसे साथ वो ले जाते हैं उससे वो खाना खरीद के खाते हैं। जब ये पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो चोरी करने की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा वो अपना जिस्म बेचना शुरू कर देते हैं। होम रनअवे को पर्टिकुलरली ऐसे बच्चों के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाता है जो कि टीनेजर्स बच्चे होते हैं और अपना घर बार छोड़ने की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक रवैया है जो कि आपको अक्सर टीनेजर्स के अलावा भी लोगों के अंदर नज़र आएगा। ख़ास तौर पे जॉब्स में भी बहुत सारे लोग रन अवे करते हैं। वो एक जॉब छोड़ते हैं जब वहाँ पे तकलीफ़ भर जाती है और दूसरी जॉब की तरफ फ्लाई करते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ पे तकलीफ़ है, मैं किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा या अपनी तरक्की का जो मराहल हैं उन्हें आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन दूसरी जगह जब वो जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ अरसे के बाद तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। वो तकलीफ़ जो कि एक्चुअली उनके अंदर है, सो वो एक जॉब से दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करते चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने करियर में कोई 15 से 20 दफ़ा जॉब्स जो हैं वो शिफ्ट करते हैं। इसी तरह एक और रवैया जो कि आपको नज़र आएगा अक्सर ख़वातीन में कि वो अपने खामन को घर छोड़ने की धमकी देती हैं बिकॉज़ उनके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, घर के अंदर तकलीफ़ महसूस होती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो लगता है कि अब कोई पहरेदारी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और शाम के वक्त के अलावा भी हर वक्त तकलीफ़ में ही उनका गुजरता है। तो वो अपने खामन को धमकी देती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी और फिर वो घर छोड़ भी जाती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन खामन को धमकी ज़रूर देती हैं लेकिन जब वो चला जाता है ऑफिस तो उसके बाद घर छोड़कर चली जाती हैं अपने मेके और फिर एक टेक्स्ट कर देती हैं कि मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ। और बाज़ औक़ात ख़वातीन टेक्स्ट भी नहीं करती बल्कि खामन ढूंढता फिरता है कि मेरी बीवी कहाँ पे गई। सो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है स्पाउसल रिलेशनशिप के अंदर भी चलता रहता है। आज हम ख़ास तौर पे बात करना मैं चाहूँगी बच्चों के हवाले से जो टीनेजर्स हैं कि रिसर्च ये बताती है कि 15 साल की एज तक, 7 साल से लेकर 15 साल की एज तक तकरीबन 15 लाख से 28 लाख बच्चे हर साल घरों को छोड़ते हैं और दुनिया में दर-बदर की ठोकरें खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इनमें से 24 घंटे के बाद वापस आ जाते हैं लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो घर वापस नहीं लौटते और वो स्ट्रीट्स के ऊपर रहते हैं। शुरू में जो भी खाना मिलता है, जो पैसे साथ वो ले जाते हैं उससे वो खाना खरीद के खाते हैं। जब ये पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो चोरी करने की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा वो अपना जिस्म बेचना शुरू कर देते हैं, वो ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं और साथ ही ड्रग्स के धंधे में भी वो पड़ जाते हैं। घर से भागने वाले बच्चों के अंदर बच्चियों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। आमतौर पर 100 में से
74% جو ہیں وہ بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں اور 24% جو ہے یا 26% جو ہے وہ بچے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، بعض اوقات مختلف وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے گھر چھوڑنے کی، لیکن لڑکیوں کے لیے نتائج جو ہیں وہ لڑکوں سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ ویسے لڑکوں کے لیے بھی کوئی کم خوفناک نتائج نہیں ہے، لیکن بچیوں کے لیے نتائج اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ سو یہ مختلف سینیریوز ہیں جس کے اندر بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگلی ہر 7 میں سے 1 بچہ گھر چھوڑتا ہے اور ہر 7 میں سے 3 بچے گھر چھوڑنے کی اپنے پیرنٹس کو، جو ولنریبل ایج ہے 7 سے 15 سال کی، اس کے اندر دھمکی ضرور دیتے ہیں۔ اور زندگی میں تمام ہی لوگ کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ اتنی کوئی اچھی رہنے والی جگہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بعض اوقات خط لکھ کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں کہ شاید انہیں کہیں سے اٹھا کر گھر میں پالا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے دوسرے بچوں کی نسبت، جبکہ پیرنٹس سیم ہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی دھلائی جو ہے وہ تھوڑی ہو جلدی اور ہر چوتھے دن دھلائی ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید اٹھا کر پالا گیا تھا بچہ، اور ڈسکریمنیٹ وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ سو تمام ہی لوگ گھر چھوڑنے کا خیال ضرور رکھتے ہیں، لیکن 3 لوگ جو ہر 7 میں سے ہیں وہ دھمکی امیز رویے اختیار کرتے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے کوئی 1 بچہ پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر گزرتا ہے۔ اچھا، ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے کوئی بلا وجہ اٹھ کے نہیں چل پڑتا۔ عمومی طور پہ گھر میں پیرنٹس کے رویے ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا انہیں ایک انکریجمنٹ دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس انکریج کرتے ہیں ان کے ایسے رویوں کو جو کہ بظاہر سٹل نظر آتے ہیں، بٹ ایونچولی پھر بچے اندر خانے ایسی ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گی والدین سے بھی کہ والدین بھی بعض اوقات ٹاکسک بن جاتے ہیں۔ ٹاکسیسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو تکلیف دینا چاہیں اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ ٹاکسک پیرنٹس کے زمرے میں آتے ہیں۔ عام طور پہ گھروں میں کوئی ایک پیرنٹ ضرور ٹاکسک ہوتا ہے جس کے رویے بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ بچوں کو پرووک کرتے ہیں۔ بچے اگر کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں یہ چیز میسر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، آپ دفع ہو جائیں باہر، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے ہوتی ہے اور کیسے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات مینٹل النس ہوتی ہے جو پیرنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، لیکن بچوں کے موڈ مزاج رویے جو ہیں وہ بدلتے ہیں، کبھی وہ خوش رہتے ہیں کبھی وہ دکھی ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بیکاز ان کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے۔ سو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو ہوم رن اوے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاکسیسٹی گھر کے اندر بڑھتی جاتی ہے، جیسے پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ اگر بہت خراب ہے اور وہ ہمہ وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، تو بچے سم ہاؤ اپنے آپ کو رسپانسیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو شاید وہ کہیں وجہ ہیں، اور اگر ان کے پیرنٹس انہیں خوش نظر آتے ہیں تو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، وہ اچھے گریڈز لے کر آئے ہیں یا اچھے رویے ہیں ان کے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ خوش ہیں۔ لیکن اگر پیرنٹس کے بیچ میں ہمہ وقت لڑائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے رسپانسیبل فیل کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ گھر کی اس پکچر سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کے پیرنٹس اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سو وہ اس رویے سے بھی اپنے باہر نکلنے کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ بچہ گھر چھوڑنے کا جب کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اس گھر کے ساتھ ایموشنلی ڈسکنیکٹ اپنے آپ کو کر لیتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے۔ یعنی اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تال میل نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ زیادہ نہیں بناتا، زیادہ بات چیت کرتا نظر نہیں آتا، وہ اپنے دل کی بات، اپنی صحیح فیلنگز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرتا نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کوئی ایموشنل سپورٹ اگر کوئی اس کو لینڈ بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ سو یہ تمام رویے ایسے ہیں جو کہ کسی بچے کو گھر سے باہر قدم نکالنے کی طرف بڑھا سکتے۔ بچہ یہ بات وربلائز کرتا ہے لیکن وہ ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتا نہیں ہے، بٹ باقی انڈیکیٹرز جس پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو اپنے کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ اوپن رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر پیرنٹس ایسی سچویشن میں تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اور بچوں کو پرووک کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ پرووک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری حرکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں تو تم بہتر ہے خود ہی یہ گھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، جو تم چیزیں کر رہے ہو جس سے ہم نے بات کی پیچھے نشہ ہے، جرائم ہے،
वो कुछ पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, या वो अपना बैग पैक करके कहीं पर रखता हुआ नज़र आता है, या अपनी पोजेशन जो है वो किसी को देता हुआ नज़र आता है, बिकॉज वो अपना कमरा पूरा उठाकर नहीं ले जा सकता या सूटकेस उठाकर नहीं लेके जा सकता। सो पेरेंट्स को कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखना चाहिए, बच्चों के साथ इज्जत एहतराम से बात करने की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव जो वो रिक्वायर्ड करते हैं और एलिजिबल भी हैं आपके बच्चे, वो आप अनकंडीशनल लव देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन आप असर्टिवली उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे बच्चों के इन रवैयों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें लव से ऑपरेट करने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा किन मुश्किलात में घिरा हुआ है, मुझे क्यूरियस होना चाहिए वो जानने के लिए, ताकि मैं उसके उन रवैयों को जो कि डेंजरस हैं उसकी ज़िंदगी के लिए और हमारे अपने फैमिली सेटअप के लिए, मैं उनको रोक सकूं। सो हमें जानने की ज़रूरत है और पूछने की ज़रूरत है बच्चों से बातचीत के थ्रू। ये टॉक्स जो हैं वो एक ही सिटिंग में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये टाइम एंड अगेन होनी चाहिए, जिसमें आप बच्चे की फीलिंग्स को चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे, और आप पूछते हैं कि आजकल आप मुझे कुछ डिस्टर्ब से नज़र आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी वजह है जो आपको तंग कर रही है? अगर ऐसी कोई वजह है तो मैं चाहूँगी आप मुझसे शेयर करें, और अगर आप मुझसे शेयर करते हैं तो रेस्ट अश्योर्ड मैं आपको जज नहीं करूँगा या करूँगी। आप जो भी बात करेंगे मैं आपकी बात समझने की पूरी कोशिश करूँगी, और जब वो अपनी तकलीफ़ का इजहार करे कि मैं घर के किसी रवैये की वजह से तंग हूँ, या मुझे किसी पेरेंट फिगर का, कोई एक पेरेंट का मुझे रवैया जो है वो दुखाता है, या मैं तंग आ गया हूँ ऐसी ज़िंदगी से, या मैं इस घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ हैं मैं उनसे तंग आ गया हूँ, मेरा जी उचाट हो गया है, तो कभी भी अपने बच्चे को मत कहें कि तुम गलत हो, बल्कि उसकी तकलीफ़ को एक्नॉलेज ज़रूर करें। मैं ये नहीं बात कर रही कि पेरेंट्स उसकी बात को माने और फ़ौरन हथियार छोड़ दें, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स उसकी तकलीफ़ को अंडरस्टैंड करें और उसको वर्बलाइज भी करें कि मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मैं एग्री करती हूँ कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के रवैयों में आपको तकलीफ़ पहुँची है, लेकिन साथ ही सवाल करना शुरू कर दें कि आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा भी कोई सलूशन है, या सिर्फ यही एक सलूशन है जो आपको सूझ रहा है। और अगर वो कहता है कि इसके अलावा मैं क्या कर लूँगा, घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कभी नरम नहीं हो सकते मेरे लिए, या अब्बा का रवैया कभी मेरे साथ ठीक नहीं हो सकता, तो आप कहते हैं कि हम इस पे बातचीत करते हैं कि कैसे हम अब्बा के रवैये को बेहतर करने की तरफ जाएं, और इसमें मैं कुछ एफर्ट कर सकती हूँ, कुछ आप अपने रवैयों को बदलें ताकि वो हम वक्त आपको निशाना ना बनाए रखें। सो निगोशिएशंस जो हैं वो बच्चे के साथ करते रहें, ताकि आप जान सकें कि इसका अगला स्टेप क्या लेने वाला है ये, और आप उसको टाइमली प्रिवेंट करने की तरफ जा सकें। दूसरी एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ कभी भी धौंस धमकी के साथ उन्हें टेम करने की कोशिश ना करें, उन्हें डिसिप्लिन करने की कोशिश ना करें, उन पे चीखना चलाना बंद कर दें, उन्हें धमकियां देना बंद कर दें, बल्कि अपने रवैयों को अच्छा रखते हुए उनके साथ बातचीत करें और अपनी बातें ज़रूर उनसे मनवाएं, क्योंकि बतौर वालिदैन आपके पास पूरा ये हक़ है कि जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आपके बच्चे रहते हैं, आप उस घर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट कर सकें जो कि आपके बच्चे फॉलो करें। लेकिन उन्हें हाँ अपने बच्चों पे धौंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चों से बात करें कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रहे हैं घर में जो कि ये होंगे, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो आप ओपनली बात कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बातचीत करते हैं, निगोशिएट करते हैं और आप उन्हें अपना मौक़िफ़ समझाने में कामयाबी हासिल करते हैं, इत्मीनान से बात करते हुए, तसल्ली से बात करते हुए, तो फिर आपके बच्चे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुशी से मानते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के सवाल करने पे कहते हैं कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम मेरे घर में रहते हो, अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे घर में रहो, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो फिर दफ़ा दूर हो जाओ। ये जो हम यकलख्त रिश्ता काट देते हैं अपने बच्चों के साथ बातचीत के दौरान, और उन्हें बताते हैं कि देखो तुम इतने भी यहाँ पे डिमांडेड नहीं हो या अहम नहीं हो, या इस रिश्ते की वैल्यू नहीं है, तुम अहम हो लेकिन जो रिश्ता पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, तो फिर बच्चे समझते हैं कि अच्छा फिर ऐसे घर से बेहतर है मैं कहीं और ठिकाना कर लूँ, शायद वहाँ पे मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो। अगर पेरेंट्स फियर से ऑपरेट करते हुए बच्चे को धौंस धमकी देते हैं, जो बाहर होने वाले नताइज हैं वो बुरे अंदाज में उसको आगाह करते हैं, गुस्से में आगाह करते हैं, गुस्सा करते हैं, चाहे वो ये रहे हैं कि बच्चा ये तमाम चीज़ें सुनकर डर जाए और दब कर बैठ जाए, जबकि
فیئر سے جب بھی آپریٹ کریں گے تو جس چیز سے آپ ڈر کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ہونی ہی ضرور ہوتی ہے. سو آپ اگر وہ وقت جو ہے وہ کوئی 2 مہینے بعد کا ہے کہ آپ کا بچہ گھر چھوڑ کر جائے گا یا 6 گھنٹے بعد کا ہے, تو اس فیئر سے آپ اس وقت کو کھینچ کے پہلے لے آتے ہیں اور جو کام بعد میں ہونے والا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں اور ابھی ہی ہو جاتا ہے. بالکل. سو پیرنٹس کو ہمیشہ محبت سے آپریٹ کرنا چاہیے, بچوں کے لیے ضرور رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے چاہیے, بٹ ان کے ساتھ بات چیت کریں. اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں, جیسے ٹین ایج کے اندر ہیں, 13 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں, اور وہ سوال کرتے ہیں, تو ان کے سوال کو ضرور آنسر کریں, اپروپریٹ آنسر کریں, اپنے لہجے کو مناسب رکھیں, اپنے رویے کو مناسب رکھیں, اور ہمیشہ اس رشتے کی ویلیو کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کو وربلائز کرتے ہوئے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان رشتہ ہے, آپ اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھ دیتے, آپ اس کو مار نہیں دیتے, بلکہ آپ اس کو الائیو رکھتے ہیں, نرش کرتے ہیں, اور پھر آپ ٹف بات بھی کرتے ہیں, تو آپ کے بچے بات ماننے کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کائنڈ ہو, کمپیشنیٹ ہوں, تو پھر ہمیں خود پہلے کائنڈ بننا پڑے گا, کمپیشنیٹ بننا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری رسپیکٹ کریں, تو پہلے ہمیں خود اپنے بچوں کو رسپیکٹ کر کے دکھانی ہوگی کہ رسپیکٹ کس چڑیا کا نام ہے, یہ کیسے کی جاتی ہے. جب ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے پریکٹیکلی نظر آئیں گے, تو ہمارے بچے وہی چیزیں آبزرو کریں گے, وہی چیزیں وہ ٹین ایج کے اندر جا کر ڈسپلے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. دوسرا ایک نقطہ جو آپ نے اٹھایا تھا کہ خاص طور پر اگر کوئی ایسا پیرنٹ ہے جس کا بچہ دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا, تو وہاں پہ کیا خاص نیگوسیشن ہو سکتی ہے جو کہ اس بچے کے قدموں کو روکنے میں مدد فراہم کرے. فرض کریں کہ بچہ گھر میں دھمکی دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا, تو یوزلی پیرنٹس ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر پیرنٹس بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے, اپنے اندر کے خوف کو تھوڑا تھپ تھپا کے سلاتے ہوئے کاملی اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ گھر چھوڑ کر جاؤ گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا اور ہماری تکلیف بڑی پہنچے گی, ہمیں دل بڑا دکھے گا اور ہم بے چین رہیں گے تو جب تک تم واپس نہیں آؤ گے. ایک اور چیز جو میں نے ابھی ریسنٹلی پیرنٹس میں دیکھی کہ وہ بچوں کے فرینڈز بنتے ہیں, جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ضرور رہنا چاہیے, لیکن آپ فرینڈز نہیں ہیں, کیونکہ اگر فرینڈز آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو ڈسپلن نہیں کر سکتے, اور جب آپ ڈسپلن ایک وقت میں کرتے ہیں, شام کو آپ فرینڈز بن جاتے ہیں, مارننگ میں ڈسپلن کرتے ہیں, تو آپ کے بچے کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہائی فائیو کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ موویز دیکھتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ خوب لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یا کشتی کرتے ہیں. جب ان کا موڈ اچھا نہیں ہوتا تو یہ ہمیں ڈسپلن کرنے بیٹھ جاتے ہیں. سو آپ کے بچے کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ آپ کو پیرنٹ سمجھیں یا وہ آپ کو دوست سمجھیں. سو نہ آپ پورے پیرنٹ بن سکتے ہیں, نہ آپ پورے دوست بن پاتے ہیں, کیونکہ آپ کی پوزیشن ایسی نہیں. آپ نے بچوں کو زندگی میں اگر آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. سو پیرنٹس کو بجائے کہ وہ ڈفرینٹ ماڈلز کو اڈاپٹ کریں, کوئی ایک کلیہ اپنا لینا چاہیے. اور میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آج کل کے بچے جتنے ڈیفیکلٹ ہیں, پیرنٹس کو ضرور پیرنٹنگ کے اوپر چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے, کسی کاؤنسلر کی مدد سے سیکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں گوگل آپ اوپن کر لیں اور گوگل پہ جانا شروع کر دیں کہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے. جس ایج کا آپ کا بچہ ہے آپ گوگل پہ لکھیں کہ اس ایج کا میرا بچہ ہے, تو ایسے بچے کو ریز کرنے کے لیے کیا پیرنٹنگ پرنسپلز ہیں جو کہ مجھے اڈاپٹ کرنے چاہیے, اور وہ آپ پڑھ کر اپنے بچوں کو ان لائنوں پہ ٹرین کرنا شروع کر دیں. سو دیر آر مینی ویز اینڈ مینز جس کے تھرو آپ کو اسکلفل ہونا ہے. آج اگر آپ اپنے بچے کو بغیر کسی اسکل کے بڑھانا چاہیں گے تو وہ پھر کچھ اور ہی بنے گا, جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں بنے گا. بالکل. سو پیرنٹس کا افیکٹو ہونا, پیرنٹس کا اسکلفل ہونا, یہ آج کے دور میں میرے حال میں جتنی ضرورت ہے اتنی کسی بھی دور میں نہیں رہی. اور آنے والے ہر دور میں بچے جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے, بیکاز ہمارے اب سراؤنڈنگ کے اندر اتنے زیادہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے. ڈائنامکس کمپلیٹلی کسی بھی کلچر کے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں, ٹیکنالوجی کا دورہ ہے, اور بچوں کے پاس ہر انفارمیشن گھر کے اندر ایک فنگر آف ٹپ پہ موجود ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ اسکلفل ہونا پڑے گا, زیادہ نالجیبل ہونا پڑے گا اگر آپ اپنے بچوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز بطور والدین آپ کی بچوں کے سامنے ایک لیڈر کی بھی پوزیشن ہے. سو لیڈر بچے اسی کو مانتے ہیں جو اس سے بہتر نظر آئے. ہر لحاظ سے آپ کے فائنینسز بہتر ہوتے ہیں, آپ کے پاس گھر بار ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس نالج کی کمی ہے, اور آج کے ڈیجیٹل دور کے بچوں کے پاس نالج ہی زیادہ ہے. وہ اس اینڈ پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سو ایسے بچوں کے لیے پھر آپ کو اپنے نالج کو انہینس کرنا پڑے گا. بچے جو ہیں وہ
मेंटल इलनेस इश्यूज़ के साथ भी होते हैं। और मेंटल इलनेस के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जो लोग 30s में होते हैं या 20s के बाद होते हैं उन पे नज़र आती है, बल्कि मेंटल इलनेस बहुत छोटी एज के बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे 4 साल के बाद आपको बिहेवियर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ओल्ड एज में भी मेंटल इलनेस की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि डिमेंशिया की सूरत में नज़र आती है, डिप्रेशन की सूरत में नज़र आती है, एंड इवन सुसाइड की सूरत में नज़र आती है। और चूंकि ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, सो हमारा ख्याल है कि ऐसा होता कुछ नहीं है। इसी तरह टीन एज में भी सुसाइड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि बच्चे मेंटल इलनेस के साथ होते हैं, वो सुसाइड कमिट करने की तरफ भी जाते हैं। और बाज़ औक़ात वो बच्चे अपने घर वालों को धमकी भी देते हैं कि हम घर से भाग जाएंगे या हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये भी ज़िंदगी से एक निकलने का या उस तकलीफ से निकलने का एक कोई रास्ता है। सो बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन्हें ज़रूर कंसर्न पेरेंट्स को होना चाहिए। बच्चे अगर हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, जानदार लोगों के अलावा बेजान चीज़ों से लड़ते नज़र आते हैं, साइकिल अपनी है तो उठा के पटकते नज़र आते हैं, कप कुर्सियां जो हैं वो तोड़ते नज़र आते हैं, फेंकते नज़र आते हैं, टेलीविज़न घर में तोड़ते नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई फेज़ नहीं है। ज़रूर किसी माहिर से रब्ता करने की ज़रूरत है ताकि वो देख सकें कि उनके बच्चे के जो बिहेवियर हैं वो किसी मेंटल इलनेस की इंडिकेशन करते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों को अगर मेडिसिन दी जाए और पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, अगर बच्चे बहुत यंग एज में हैं, लेट्स सपोज 4 to 7 हैं, 7 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो भी काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे 10 से ऊपर बच्चों को डायरेक्टली आप काउंसल कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आएँ। रिस्की बिहेवियर इज़ द मेन इंडिकेटर कि ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के होम रन अवे करने की तरफ ज़रूर जा सकते हैं, या धमकियाँ कम से कम आपको ज़रूर देने की तरफ जा सकते हैं। सो पेरेंट्स को बातचीत की जो सलाहियत है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो पेरेंट्स को ज़रूर सीखनी पड़ेगी। माओं को ज़रूर चाहिए कि दिन के अंदर अपने बच्चों को पास बुलाएं, उनके खेल में कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, ताकि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हमवार होने की तरफ जाए। उनका माथा ज़रूर चूमें, प्यार ज़रूर करें, गले ज़रूर अपने बच्चों को लगाएं जब वो खुश हैं, खेल रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि जब वो कुछ अच्छा करते हैं, खेलते हैं, अपनी ज़िंदगियों में नॉर्मल चल रहे हैं, तो माँ उन्हें अटेंड करती है। अब उन्हें रोने की ज़रूरत नहीं है अपनी माँ की अटेंशन के लिए।